Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ स्वागत करुँच आम चैनल मानसी क्रिएशंस को। आज हालत पूरा खराब माने पूरा टाइट हालत कहीं कल राति सारा आम एक्चुअली शोनु माने आमे माने मु आ झी दी जन जाक शोनु कहीं कल हठात टिके तार देह खराब हो गला माने कल राति शोला खाई सारिक शोला मुझे खाई सारिक गली शोवाई पाखक से से उठी पड़ा जना पड़ा जो नाक चुंटी होमें नाक ड्रप पकेकू चेष्टा कलु नाक ड्रपटा पकेला परे तंटी गला ना गला भी से झाड़ूला टे काशुला शोया पूर्व भी एमती कर काशुला नाक ड्रप पकईदेला काश उठिकी पूरा बांती करदेला सब जहाँ खाद्य खाई बांती कला कफ फप लाड़ फल लाड़ टाइप जिनस किसी बाहर सफा सफी कर ये कली से पड़ा तो आपे आपे लेट हो गला कि शोला बेलू आपर अध घंटा खंडे कि घंटाए बोधे शुआई कि कौन अध तो लगे तुम निजे गड़पड़ हो शोयापाई कहीं कि गोटे डिस्टर्बान्स हो गला एत जल्दी माने निद हुए ना से घंटे बोधे शुआई तार हलचल आरंभ हो गला से नाक चुंटी आइटमटा आरंभ है कहीं नाक ड्रप जो पड़ा से भलसे देखौनी ना भय करुच्ची भलसे पड़ पार नाला सी कुआड़े पड़ा कुआड़े गला कौन है तार कि ठीक ठिकणा रहा पुणी उठिकी घंटा चकटा मत कर राति सारा मुआसी एमती कोल धरिकी झुले नाकटा एमती कांधे पकई रखिले टे नाक ये हम राति चेष्टा भी कली देखार ना चल ड्रपटा पकईदेवी कौच ना पकानी कहीकि दूर को एमती रखीदे जबरदस्त कर पकई पारि कि कांदी कंपे था मैंने आउ कहीं शोई पार न था से पकईलिनी सेमती राति सारा से कष्ट पाऊँ मुझे सहित रही कष्ट मुझे तार भागीदार आ कौन कष्ट बहुत पाई शोई पारानी सी भी शोई पारनी मुझे शोई पारनी माने आम दी जन आखिरे निद तो थिला कि शोई पारनु आम एबे को टिके एक्टिव होगी बुलाबुली करुँची ठंडा मेडिसिन खाई नाक ड्रप भी पकई देछि ए हो सी तो ये बास्केट रू ड्रेस गुड़ा काढ़ी नहीं कि पैंटा मु उल्टा करके पिंधे देछि जोटा आग पट पछपट को पिंधे देछि मैंने सकाळू आउ किसी देखौ नथला ना से उठिकी जोटा नित्यकर्म करने सेमती पिंधे देली मैंने डायपर फाइपर सफा है सब ये कली पैंटा सीधा कर पिंधे बोली पिंधे पाइली ना से देखलानी एबे को टिके एक्टिव हो से कर ना पूरा कोल पशि कहला मत धरिकी बस कोल इटा हूँ आज ब्रेकफास्ट रुटी आटा कोबी आलू तरकारी होता सकाळू ये भजाटा काली जो करी से चलनु खाइबा। हाँ मुझे सेयार करी काली आम कौन कौन किणुचु से सब जिनस गुड़ा आ चाटा आज आनी कहीं चाटा बसई देकी आसी से फुटुची मुझे टाइम भितर माने सेयार करदेवी कहीं टाइम अच्छी टाइम लगे से संपूर्ण फुटिकी हवा को से टाइमटा मुझे किसी ना कि गोटे करने भी भाविली फास्ट देखो कौन ये गोटे पुटुली आ भर कौन अच्छे देखा तेजराती जिनस मेनली टी अधिक अच्छी यहाँ हूँ डालचीनी पैकेटे और यहाँ हूँ कसूरी मेथी केवल डालचीनी ही थिला गरम मसलार अन्य सब जहाँ फ्लेवर से गुड़ा भी था धर मैंने गुजराती है कि लवंग कि आउ जहाँ जहाँ यूज हुए से गुड़ा भी जो था सबुथ भी गोटे गोटे पैकेट आम नहीं आसता कि आउ कि नाला खाली डालचीनी पाखे थिला एटा कस्तूरी मेथी सॉरी कस्तूरी पुणी कहली कस्तूरी मेथी तेजपत्र भी थिला किंतु तेजपत्र आणिलुनी कहीं एबे मु मगेही तेजपत्र पैकेटा प्राय गोटे से अच्छी आणिलिनी और यहाँ हूँ तड़का डालीटा तड़का डाली यहाँ गोटे पैकेट कला नेक्स्ट हूँ आज मत झामा झामा लगुच एक्चुअली मैंने कथा कहते इच्छा होनी यहाँ हूँ मुग डालीटा संपूर्ण बाड़ी मुग जो से दीटा पैकेट आनचु तेजराती हिसाब से यहाँ हूँ लास्ट जिनस यहाँ हूँ केउझर बड़ी फुल बड़ी जो कहते से भारी फस्का जिनस ये
ମାନେ ଅଧା ଜିନିଷ ତାର ତଳେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ରାଶି ବଡ଼ିଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଧ କିଲୋକୁ 200 ଟଙ୍କା। ଯେତକ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଅଧ କିଲୋକୁ 200 ଟଙ୍କା। ନର୍ମାଲ ବିରି ବଡ଼ିଟା ବି 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ରାଶି ତିଆରି ବଡ଼ି ବି 200 ଟଙ୍କା ହେଲା। କିଛି ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ପର୍ସ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ପାଇଁ କିଣା ହେଇଥିଲା। ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖିକି ସେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କିଣା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେବନି, ମାନେ ତା ମନକୁ ଆସିଲାନି। ତାର ଏମିତି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏମିତି ବେକରେ ପକେଇବା ବାଲା ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଧରିବ, ଦେଖିଦେଲା ପରେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେବନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। କହିଲେ ଆଉ ଇଏ କରନା, ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଫେରେଇବେ ନା କ'ଣ ଟଙ୍କା? ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ବି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଇଏର ଏମିତି ବେକରେ ପକେଇବା ବାଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ବି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯେଉଁଟା ନ ଧରିବୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ସେ ବି ଆଣିକି ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା କାଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ କଥା ମାନିକି। ଗୋଟିଏ ହିଁ ପକେଟ୍ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ନେଲା ଏଇଟା। ଆଣିଛି ଆଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ 3ଟା ଗାମୁଛା ଆଣିଛି। ଗାମୁଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ 2ଟା ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ବାପାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ଫାଦରଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସାର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେଆଡ଼େ ମୋ ଡାଲି ସିଟି ମାରିଲାଣି, ପଣା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସିରେ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ମୁଗ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚଢ଼େଇଟେ, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଏମିତି। ତାର ଏଠି ଏମିତି ମୋଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ତା ଚାବି। କ'ଣ ବା କାଲି ତ ଜଳୁଥିଲା, ଆଜି କାହିଁ ଜଳୁନି? 20 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷ। ସେ କାଲି ଜଳି ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ ସିଏ, ନା କ'ଣ ମ? ସେଇଆ ଆଉ, ସେ ଜଳି ସରିଯାଇଛି। କାହିଁ କେଉଁଠି ଜଳୁନି? କ'ଣ ହେଲା ଇଏ? ଜଳିକି କାହିଁ ହେଉନି? ହଁ ଜଳିଲା ସରି। ରାତିର ଇଏରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ। ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମେଳା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନୁହଁ, ବାହାରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କୁଇଁ ମୁଇଁର ଗୋଟେ କୁନି ଛତାଟେ। ମାନେ ଯଦିଓ ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡ କଭର ବି କରିବନି, ଗୋଟେ ଖେଳନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏଇଟାର ବି ଏଇଠି ଚାବି ଅଛି ସେମିତି। ଏଟାକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଜଳିବ। ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ନୂଆ ଧରଣର ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମାନେ କାଲିର ସପିଂ। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତେଜରାତି ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଏତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମେଳା ଗୁଡ଼ାକରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଆମେ ବି ତ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଖରାବେଳିଆ କଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ସୁବିଧା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ମୋ ଡାଲି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇ ନେବା। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ବଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ କଲରା ଭଜା, ଏଇଟା କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ବସିଛି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନି ନା, ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି। ହାତ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ନା ହାତ ମୋରେ ମାରନି, ଧୁଆ ହେଇନି ହାତ ନା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି କିଛି ରେକର୍ଡ଼ କରିନି କାହିଁକିନା ଝିଅର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ମନ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ରହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ଯାହା ଦିନଟା ଯେମିତି ସେମିତି ବିତିଗଲା, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମାନେ କେଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତାର। ଆଉ ଟିକେ ଜ୍ୱର ବି ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ଆମେ କନସଲ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ କନସଲ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଡକ୍ଟର ସବୁ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ବଦଳି ଗଲାଣି। ମାନେ ତା ଏଜ୍ ସହିତ, ତା ଓଜନ ସହିତ ମେଡ଼ିସିନର ମାପଟା ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। ସବୁ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଖାଇବ ସବୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କାଲିକି କ'ଣ ହେଉଛି, କମୁଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି। ଜ୍ୱର ବେଶୀ ନାହିଁ, ସିଭିୟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଁ ହେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭିତରଟା ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉନି। ଆଉ ନାକ ତ ଛୁଣ୍ଟିକି ରଖୁଛି, ନାକ ଡ୍ରପ୍ ଜମା ପକେଇ ଦେଉନି ନାକରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ରଖୁଛି ତାକୁ ଖିଆ ପିଆ କରିବ। ଖାଇସାରିଲେ 3ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। କଫ୍ ସିରପ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବ, ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବ। 3ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି କେମିତି ହଜମ କରିବ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ନ କରୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହଉ, ଟାଟା।